क्लासेस को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता. क्यों नहीं दे पाता कि मुझे जो स्टूडेंट से फीस आ रही है ना पूरे बैच के अंदर, ट्रेड के एक झटके की मार. जब हम गोल्ड की ट्रेड्स लेते हैं, यू आर बाइंग अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गोल्ड एट दैट टाइम. बाइनरी और फॉरेक्स में इतना ही फर्क है जितना एक स्मगलिंग के आइटम में और कस्टम पेड आइटम में फर्क है. जापान जब गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवा रहा था ना, उसने पहले आके सड़कें बनाई. उसने ये नहीं कहा था कि आप खेत के अंदर जाके मेरी गाड़ी को चलाएं. उसने पहले सड़कें बना के दी थी. आप जब क्रिप्टो को लेकर आ रहे हैं, एटलीस्ट इनको बेसिक नॉलेज तो दो. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मशलवर्स. आप लोग मुझसे बहुत ट्रेडिंग के सवाल करते हैं विच आई डोंट आंसर बिकॉज वो मेरा फोर्टे नहीं है. I like to talk about investment. So I thought to bring you guys someone जिनको आपने पहले भी पसंद किया है on the podcast and who's someone who I trust actually, जो एक genuine शख्स हैं इस space में in the world of trading and अच्छा काम करते हैं and really knows the craft really well. We have Shahbaz from Forex Babji with us today. Shahbaz, thank you so much for joining us once again. Welcome and thank you for inviting me once again on your podcast. Of course. लोगों ने बहुत पसंद किया था जो आपने आके बातें की थी last time. So I thought we should have another follow-up session because और बहुत सारे सवाल थे जो हम उस टाइम पे नहीं कर सके. Normally लोग, आपको पता है, फॉरेक्स में ऐसी बातें पसंद नहीं करते. अच्छा, why? वही जो आजकल चल रहा है, आपको पता है, जो वो लाइंस ब्लर हो जाती हैं. डेफिनेटली वो भी डेफिनेटली हमें टॉपिक कवर करना है. मैच्योर बात आती है वहाँ पे लोग पीछे हो जाते हैं. Definitely. They like to see the 20% in one day, 25% in 1 month, that, right? So let's start with क्योंकि last time we didn't get to talk about technicals, right? So let's talk about how do you like to trade, ठीक है? Do you use leverage? If not, why? If yes, why? What kind of pairs do you trade? Why you like to do those? And anything else जिसको आपको लगता है can help our awam understand more about trading on a technical basis. Yes. देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों के कुछ स्पेसिफिक पेयर्स हैं, ठीक है. लाइक हम लोग गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन पे ट्रेड करते हैं. करेंसी पेयर्स के अंदर अगर हम ले लें तो GBP JPY, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं. अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है, आपने पूछा लीवरेज लेते हैं. ट्रेडिंग की जो ब्यूटी है ना, वो है यही कि इसमें लीवरेज ली जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर. बट ये जितनी इसकी ब्यूटी है वही इसके अगेंस्ट भी है. जो बिगनर ट्रेडर है, अगर वो लीवरेज हाई ले रहा है और हाई प्रॉफिट कर रहा है तो डेफिनेटली वो हाई लॉस भी करेगा. बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, उनको पता है कि कितनी लीवरेज लेनी है. यानी अकाउंट साइज का 1 to 3% अगर कोई बंदा रिस्क ले रहा है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 5% तक के भी रिस्क ले लेता हूँ. बट डिपेंड करता है कि आपके पास सेटअप कैसा बना हुआ है वहाँ पे, और लाइक वो लेवल कितना पोटेंशियल रखता है. तो वहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग जो है वो लेवरेज भी ले रहे होते हैं, और उसके हिसाब से ही जो है हम अपना लॉट साइज वगैरह जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं. तो लीवरेज अच्छी चीज़ है अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो. अगर नहीं आती तो ये जहर है, आप अपना अकाउंट वॉश कर जाएंगे. So what level of leverage do you use? 500? नो, लाइक 5%, अप टू 5%. अगर मेरा अकाउंट लेट्स सपोज $100 का है, तो मैं $5 तक का जो है वो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ. But how much leverage are you on? लेवरेज द सेम थिंग ना. Isn't it like multiples? Like it's like, for example, अगर मैं 10x leverage पे हूँ और मेरा capital is $1,000, तो my capital worth is then $10,000 के against में. No. In forex it's not like that. Okay. In forex like कि अगर आप लोग कोई specific एक आपका stop loss है, 20 pips का है, 25 pips का है, 30 pips का है, ठीक है. इस पूरे specific region के अंदर आप अपने अकाउंट का कितना रिस्क लेते हैं, ठीक है. लाइक आप 100% रिस्क ले लेते हैं अपने अकाउंट का उसमें, ठीक है. तो आपने मतलब 100% लेवरेज ले लिया, अपनी यूटिलाइज कर लिया आपने अपना कैपिटल. बट आप अपने अकाउंट का 50% भी ले सकते हैं रिस्क, ठीक है. यानी 30 पिप्स के अंदर आपका 50% रिस्क है. बट रिकमेंडेड यही है 1 to 3%. Yeah, because one of my best friends is a day trader, right? He's been doing it for 7 years. वो भी कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आता. He just does it himself. So I started trading with him because I have a risk appetite and he has the acumen, right? So we make a really good team. तो हम भी यही करते हैं कि अनलेस कोई बहुत रेयर ओकेजन है जहाँ हमें एक तो क्लीन रेंज नज़र आ रही है और हमें कोई बहुत क्लियर कट विक फिल नज़र आ रहा है आते हुए, राइट, वहाँ वी माइट रिस्क 3%. वरना हमारा स्टैंडर्ड ये होता है कि 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना. ऐसा ही है जब ट्रेडिंग के लिए हम बैठते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम डेली ट्रेड कर रहे हो, ठीक है. यानी बहुत ज़्यादा ट्रेड करने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा. चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉस करके उठेंगे. डेफिनेटली. तो अगर आपके पास अच्छे सेटअप्स बनते हैं, लाइक पहले एक दौर होता था हम भी 5 मिनट कैंडल 15 मिनट कैंडल को जो है ट्रेड कर रहे होते थे,
अच्छा, I do 30 minutes. 30 मिनट ठीक है, अच्छा है. And I look for confirmations on 15 minutes. जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल जो है वो हाई होता जाएगा, जैसे जैसे आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग्स आती जाएंगी, आप H4 के चार्ट पे डेली के चार्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, और आप मतलब 15 मिनट की कैंडल को देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी आपको. आप H4 डेली की कैंडल्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे होंगे और स्विंग ट्रेड के हिसाब से करेंगे. लाइक आपको पता है मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ. Oh my God, you swing trade on such high leverage? नॉट सच हाई लेवरेज, इट डिपेंड्स कि मेरा एक मार्केट का लेवल है, ठीक है ना, डेली का एक लेट्स सपोज डेली की डिमांड है, ठीक है. अब डेली की डिमांड के ऊपर जब मार्केट आई है, अब वो डिमांड है अराउंड 400-500 पिप्स की, सम टाइम 1000. इवन आजकल तो गोल्ड ने जिस हिसाब से 1000 पिप्स, बहुत क्रेजी रेंज चल रही है. 1000 पिप्स तो मजाक है गोल्ड के लिए आजकल. एक ही दिन के अंदर 1000 पिप्स का मूव दे देता है, और ये पिछले 2 महीनों से कर रहा है इस तरीके से. तो अब अगर $100 की रेंज, या $100 की रेंज, ठीक है. तो अब अगर डेली की डिमांड पे आई है और डिमांड ही मेरी 1000 पिप्स की है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाहिर सी बात है मैंने M15 को नहीं देखना, मैंने M5 को नहीं देखना. अब मैं वहाँ पे H1 के चार्ट को देखते हुए, मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए, जब वो अप साइड पे डाइवर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है डेली के अंदर अगर मार्केट रिट्रेस कर रही है तो जो आपका H1 का चार्ट है वो तो बेरिश हो चुका है, ठीक है, वो तो बेरिश साइड के ऊपर आ गया आपका. जब मार्केट डेली की डिमांड को टच करेगी, आपका जो H1 का चार्ट है, यानी 1 घंटे का जो चार्ट है, वो सबसे पहले बुलिश डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है. अब जो 1000 पिप्स के ऊपर मैंने रेंज के ऊपर रिस्क लेना था ना, ठीक है, कि मार्केट ने डेली की डिमांड को टच किया और मैंने वहीं से ट्रेड ले ली, नहीं. अब मार्केट डेली की डिमांड में मुझे पता है H1 का चार्ट जैसे ही बुलिश होगा, ठीक है, मैं H1 की डिमांड के ऊपर ट्रेड करूंगा. जो मेरा 1000 पिप्स का SL था वो शॉर्ट होके कितना हो जाएगा, शायद 100 पिप्स का हो जाएगा, ठीक है. बट अगर इसको मजीद रिफाइन करेंगे तो फिर M15 के अंदर जाना पड़ेगा, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता. नॉर्मल जो नए ट्रेडर्स हैं वो तो करें, बट जो एक्सपीरियंस है वो नहीं करते इस चीज़ को. तो पिछले 1 महीने में द क्रेजी मूवमेंट्स दैट योर कमोडिटीज एंड मेटल्स हैव सीन, राइट, एंड ऊपर से आपका जो जियोपॉलिटिकल एरिना इतना इंटेंस हुआ है, किसी भी वक्त समथिंग ऑफसेट्स अ वेरी लार्ज मूवमेंट, अ वेरी लार्ज रेंज. सो व्हाट परसेंटेज आर योर स्टॉप लॉसेस लुकिंग लाइक लेटली? नहीं, हम लोग वही यानी 3% से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं है, रिगार्डलेस जितना मर्जी अच्छे से अच्छा ट्रेड का सेटअप है, 5% से ऊपर का हम लोगों ने कभी रिस्क नहीं लिया. But 5% is obviously so much experience. अब मैं आपको बताता हूँ ना, देखें, अगर मैं 5% लेता हूँ 30 पिप्स के ऊपर रिस्क लेता हूँ, ठीक है. जो लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं उनको पता है, जो बंदा डेली ट्रेड नहीं कर रहा, पूरे हफ्ते के अंदर टोटल 2 ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और वो जो 2 ट्रेड कर रहा है वो भी 30 पिप SL के साथ कर रहा है, और बड़े एक्यूरेट अच्छे जिसको कहते हैं मैनर्स के अंदर एविडेंसेस आने के बाद, स्ट्रक्चर बुलिश होने के बाद प्रॉपर एक मेथड के साथ ट्रेड कर रहा है. तो अगर वो 5% रिस्क ले भी रहा है, ठीक है, 30 पिप्स पे, तो गोल्ड के लिए 1000 पिप्स देना या 2000 पिप्स देना कोई मसले वाली बात नहीं अगले 2-3 दिन के अंदर. तो रिवॉर्ड आप देखें कि 30 के ऊपर 5% है, तो जब वो आपका 2000 पिप्स रेट चल जाती है, इवन 1000 पिप्स भी चली जाती है, तो आप उसका रिवॉर्ड कितना मिलता है आपको? 30% आपका अकाउंट ग्रोथ होता है. डेफिनेटली. तो मुझे एक चीज़ बड़ी जिसको कहते हैं देर से समझ में आई कि मार्केट में डेली बैठ के ट्रेड करने से बेहतर है डेली और वीकली के लेवल्स के ऊपर बैठ के ट्रेड करें. मेरा पर्पस पैसा कमाना है, ठीक है, मैं फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ से पैसा निकालना है. मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैंने ट्रेड करनी है, इधर सेटअप है या नहीं है, ठीक है. तो ये जिस तरीके से कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ, इवन अब मैं वही बीच में बात अधूरी रह गई थी कि जो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट ही कर रहे हैं, मैं तकरीबन पिछले 2 मंथ से लाइव स्ट्रीम पे नहीं हूँ. क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं शिफ्ट हो गया हूँ, एक यानी मेरा एक लेवल अप हो गया, ठीक है. अब मैं अगर लाइव स्ट्रीम के ऊपर आके बैठता हूँ तो वहाँ हर 15 मिनट के बाद, 1 आवर के बाद आपको ट्रेड देनी है, जो कि मेरी अब नेचर के अंदर नहीं रहा. मैं वीक के अंदर या मंथ के अंदर 1 ट्रेड उठाऊंगा, 2 ट्रेड उठाऊंगा, कैपिटल का 30% अर्न करूंगा या 25% अर्न करूंगा और साइड पे हो जाऊंगा. डेफिनेटली. या 5% का लॉस करूंगा और साइड पे हो जाऊंगा. हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक यू टू गेट टू दिस लेवल? लाइक आई एम इन दिस फील्ड सिंस 2012. Every time you tell this to me, I'm shocked. मतलब आप OGs में से हैं, जब किसी ने ट्रेडिंग के बारे में सुना भी नहीं था. नहीं, ट्रेडिंग उस वक्त बहुत, जिसको कहते हैं इंडिया के अंदर बैंक निफ्टी 50 बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड हो रहा था, और स्पेशली लेकिन आपकी कमोडिटीज फॉरेक्स उसकी ट्रेडिंग की इतनी गेम नहीं थी उस टाइम नहीं थी. तो so many platforms were also not available.
at that time? Spreads بھی مشکل تھے. Spreads بھی مشکل تھے, بٹ اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لوکل بروکریج ہاؤسز ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہاں یہاں پہ بھی تھے, دبئی میں بھی تھے. اس وقت میں دبئی میں جاب کر رہا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب پروفٹ ہو جاتا تھا نا تو وہ نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے, لاس ہو جاتا تھا تو وہ مل جاتا تھا, مارجن کال. ہاں بس وہ لاس کے اوپر تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی آپ کا لاس ہے, بٹ اگر آپ نے پروفٹ نکالی. اور ایسی گیملنگ اسٹائل تھا ہمارا بھی, یعنی $4,000 $5,000 ایک منتھ میں ضائع کرنا میرے لیے کوئی اس وقت بڑی چیز تھی نہیں. اچھا سیلری پیکیج تھا, سارا کچھ تھا. نو ریئلی. تو $4,000 $5,000 کو اگر ایک مہینے کے اندر میں کہتا ہوں میرے چلے بھی جاتے تو مجھے اس چیز کے اوپر فرق نہیں پڑتا تھا. بٹ ہوتا کیا تھا, ایک مہینے کے اندر پتہ چلتا تھا $25,000, اگلے مہینے میں پتہ چلتا تھا واپس زیرو. اس طریقے سے چل رہا تھا. تو ایک چیز سمجھ میں آ گئی, اگر یہ مارکیٹ آپ سے ایک دن کے اندر $25,000 یا $30,000 کھا سکتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو اتنا پیسہ دے بھی سکتی ہے. اس چیز نے جس کو کہتے ہیں نا انسپائر کیا اس کو سیکھنے کے لیے کہ کوئی تو گیم ہے اس کے پیچھے اور پراپر لاجکس ہیں. آف کورس. سو following up on the same thing that you just said, تو میری مارکیٹ میں which is the stock side of the world, right, mostly ہماری گیم فنڈامنٹلس پہ ہوتی ہے, right. ٹھیک ہے. یوزلی آپ اسٹاک مارکیٹ میں جب کموڈیٹیز فوریکس ان کی بات کرتے ہیں نا تو اس کو اچھا نہیں مانا جاتا, رائٹ, آن دا اسٹاک سائڈ, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہے. اب آئی نو دیٹس ناٹ ٹرو. دیر آر اے لاٹ آف فنڈامنٹلز ان ٹریڈنگ. آبویسلی وہ اس طرح کی نہیں ہوں گی کہ کوئی فزیکل کمپنی ہوگی اس کے اوپر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے. دا نیچر آف دا فنڈامنٹلز از ڈفرنٹ. سو واٹ آر دوز فنڈامنٹل تھنگز دیٹ یو ہیو ٹو نو وین یو آر ٹریڈنگ ایز اے ٹریڈر اینڈ یو وانٹ دیٹ ٹو بی یور انکم؟ دیکھیں, جو فوریکس کے فنڈامنٹلز ہیں نا ان کی باقاعدہ فوریکس فیکٹری کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر نیوزز آتی ہیں. ٹھیک ہے. گولڈ ہے, ہاں گولڈ ہے, وہ آپ کا ٹریڈ ہوتا ہے ڈالر کے اگینسٹ میں. اگر ڈالر آپ کا ویک ہوگا گولڈ آپ کا ڈیفینیٹلی اپ سائڈ کے اوپر جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر دنیا میں جنگ چھڑے گی, کسی بھی دو ملکوں کے اندر جنگ چھڑتی ہے, اگر وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہے ان میں سے کوئی ایک بھی کنٹری, لائک اگر اب میں بات کروں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑ جاتی ہے, گولڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ اسی کے اگینسٹ میں یو ایس اور چائنا کی وار ہو جاتی ہے تو بہت بڑا امپیکٹ آئے گا گولڈ پہ. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا بڑا ڈرپوک ہے. ٹھیک ہے. تو جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا, یا جس کی جیب کے اندر پیسہ ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے وہاں سے اپنا پیسہ نکالتا ہے اور گولڈ کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے. سیف ہیون. ٹھیک ہے. ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے آپ کی, and then that helps day traders. بالکل. اور وہیں سے مارکیٹ آپ کی بلش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ NFP کا ڈیٹا آتا ہے, CPI کا ڈیٹا آتا ہے, کافی سارے فنڈامنٹلس ہیں جو کہ آپ کی گولڈ کی مارکیٹ کو جو ہے وہ وولٹائل کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا نا اسٹاک, سیم ایسے ہی جو آپ کی کموڈیٹیز ہیں یہ بھی فنڈامنٹلی ہی موو کرتی ہیں. یہ فنڈامنٹلی ہی موو کرتی ہیں, بٹ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل چارٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ایس ایل کو منیمائز کرنا ہوتا ہے. گولڈ بلش ہے, سب کو پتہ ہے اس وقت جو جیو پولیٹیکل کنڈیشن ہے, گولڈ بلش ہے. بٹ جس حساب سے اس نے لاسٹ ویک فرائیڈے کو جو کینڈل کلوز کی تھی, ٹھیک ہے, لاسٹ ویک فرائیڈے کے اوپر ڈیلی کینڈل جو سب سے ٹاپ پہ ہوئی ہے, اس کا ہائی والیوم آپ کو ٹیکنیکلی بھی ایک چیز بتا رہا تھا کہ مارکیٹ کریش کرے گی. ٹھیک ہے, پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مارکیٹ کریش. Would you like to explain that تھوڑا سا, how you got that signal? دیکھیں, مارکیٹ کے اندر والیوم جو ہے نا وہ ہے نمبر آف ٹریڈر. ٹھیک ہے, کتنے ٹریڈز ہو رہی ہیں, وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا آپ کو کہ کتنی بائی کے آرڈر لگ رہے ہیں یا کتنے سیل کے آرڈر لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی کینڈل بنتی ہے 15 منٹ کی کینڈل بنتی ہے, اس کے اوپر 10K کا والیوم آتا ہے. اٹس مینس کہ ان 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ 10K یعنی 10,000 نمبر آف آرڈر لگے. بائی کے بھی لگ سکتے ہیں, سیل کے بھی لگ سکتے ہیں. اچھا, کینڈل کے ساتھ ایک چیز جس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے وہ ہے اسپریڈ. بیسیکلی جو پورا نالج ہے وہ ہے VSA, والیوم اسپریڈ اینالائز. اب میں ایک چیز آپ سے اس کی میں بہت سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, ایک گاڑی ہے جو روڈ پہ چل رہی ہے, آپ ایکسیلیٹر پریس کر رہی ہیں, گاڑی آگے جا رہی ہے, آپ ایکسیلیٹر پریس کر رہی ہیں, گاڑی آگے جا رہی ہے. ایک وقت آتا ہے آپ فل ایکسیلیٹر پریس کرتی ہیں بٹ اب آپ کی گاڑی بالکل بھی موو نہیں کر رہی. اٹس مین آگے کچھ رکاوٹ ہے. آپ نے پوری جان لگا دی گاڑی کے اوپر بٹ گاڑی آگے گئی نہیں, اور آپ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا ریورس آنے کی کوشش کرتے ہیں یا واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بہت تھوڑی فورس لگتی ہے اور آپ کی گاڑی ایزیلی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ کہ واپسی کا رستہ آسان ہے, آگے کا رستہ مشکل ہے. سیم والیوم بھی یہی چیز ہے, بٹ اس کے ساتھ اگر آپ اسپریڈ کو آپ انالائز کرنا سیکھ جائیں, یعنی مارکیٹ بلش جا رہی ہے لو والیوم کے ساتھ,
वॉल्यूम क्या है, फोर्स आप उसको कंसीडर कर लें. कम नंबर ऑफ ऑर्डर लग रहे हैं और मार्केट उस डायरेक्शन के अंदर चल रही है, इट्स मीन्स कि यही मार्केट की डायरेक्शन है. बट एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आके ना बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम लगता है, बट मार्केट मूव नहीं करती. आपने देखा होगा डॉजी कैंडल्स बन जाती हैं, ठीक है ना, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बन जाती हैं. तो वो एक किस्म का आपके पास एक समझ लें कि सिंबल है कि मार्केट में यहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं, या तो ये काउंटर ऑर्डर्स थे, ठीक है, जिन्होंने बाय को स्टॉप किया है और अब ये सेल की तरफ जाना चाहते हैं. और रह गई बात लो वॉल्यूम की, लेट मी क्लियर कि जब भी बड़े खिलाड़ी इंटर होते हैं ना मार्केट के अंदर, इनका वॉल्यूम हमेशा कम होता है, ठीक है. जैसे मैं हूँ, आप हैं, या कोई और ट्रेडर है, जब हम ट्रेड करेंगे ना 0.11 की रिटेल ट्रेडर 1000 ट्रेडें खोलेगा, ठीक है, जबकि जब कोई वेल आएगी ना वो 200 लॉट की एक ट्रेड खोलेगी. वॉल्यूम कितना है, 1. चार्ट पे वॉल्यूम कितना शो हो रहा है, 1. पिछली कैंडल पे कितना शो हो रहा था, 10,000. 10,000 क्या है, रिटेलर है. अगर 1 वॉल्यूम के साथ वो सेल के अंदर लेकर जा रहा है तो भाई उसकी डायरेक्शन में चलो. एंड हाउ डू यू ट्रैक दिस? यही, अगर हाई वॉल्यूम कैंडल के बाद लो वॉल्यूम कैंडल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनती है, सेल है, ठीक है. अगर हाई वॉल्यूम, ये छोटा सा हिंट है कि इवन अगर कोई बंदा M15 के चार्ट के ऊपर भी ट्रेड करना चाह रहा है ना, जाके टोक्यो सेशन ओपन करे. टोक्यो सेशन ओपन करने के बाद जो रेड कैंडल्स हैं M15 की बेरिश कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल लो वॉल्यूम के साथ जब आपकी रेड कैंडल की जो अप साइड की स्पाइक है उसको ऊपर क्लोज कर दे. रेड कैंडल कौन कौन सी, M15 टाइम फ्रेम के अंदर 3.5K से ऊपर के वॉल्यूम वाली, ठीक है, 3.5K के ऊपर के वॉल्यूम. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड राइट नाउ. या वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड. जिन कैंडल्स के ऊपर सेलिंग पे 3.5K से ऊपर का वॉल्यूम लगा हुआ है, ठीक है, उन कैंडल्स को आपने काउंट करना है. टोटल बेरिश साइड के ऊपर 24K मिनिमम वॉल्यूम लगा होना चाहिए, ठीक है. बेरिश साइड की जो एशिया में सप्लाई बनती है वो 24K के बाद बनना शुरू होती है. जब सेल के अंदर 24K का वॉल्यूम लग जाता है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, लो वॉल्यूम के साथ किसी भी एक कैंडल को अप साइड की स्पाइक पे क्लोज करती है. उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आती, उसकी बॉडी के टेस्ट पे से निकल जाती है. इवन I'm gonna try this. यू कैन ट्राई, बैक टेस्ट करें. That's so cool. मैं बहुत बैक टेस्टिंग करती हूँ. बैक टेस्ट करें और आके इसके एंड के अंदर सट्टे का जो जोश होता था वो बैक टेस्टिंग में आप कमेंट करें, बैक टेस्ट करके इसके एंड पे आके कमेंट करें, ठीक है. मुझे बताएं कि जितनी हाई वॉल्यूम कैंडल थी उनको अगर लो वॉल्यूम के साथ किसी कैंडल ने ब्रेक किया है, क्या उसकी रेड कैंडल की बॉडी से टेस्ट होने के बाद मार्केट बाय में गई है कि नहीं गई. Guys, check this. Check this and please comment and let us know. That's so cool. So let's quickly, before we move to other topics, you live stream, right? Which is, I think, my favorite thing, which is the reason why we initially spoke, or aapki transparency nazar aayi, you joined me on the podcast, all of that, right? So now there's another thing. There's a lot of live streams that have come up which are their marketing accounts. And we've had this conversation, right? कि marketing account red में जा नहीं सकता. देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. अगर कोई बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा है ना, मार्केटिंग अकाउंट के साथ भी कर रहा है, कोई मसला नहीं है यार. मार्केटिंग अकाउंट आपको सिर्फ दिखा रहा है ना, बट लाइव स्ट्रीम पे आके आपको ट्रेड दे रहा है उस मार्केटिंग अकाउंट के ऊपर. अगर वो लाइव स्ट्रीम पे आके अपने मार्केटिंग अकाउंट के ऊपर भी आके ट्रेड देता है, दैट्स फाइन, दैट इज़ फाइन. क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रेड करवा रहा है, आपके सामने वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका SL, उसका रिस्क, हर चीज़ में कैलकुलेटेड है. बट अगर वो लाइव स्ट्रीम के ऊपर आता है और कहता है देखो जी मैं तो आया हूँ 3 बजे लाइव स्ट्रीम के ऊपर, बट ये वाली ट्रेड आप देख रहे हैं, ये मैंने सुबह उठा ली थी. मार्केटिंग अकाउंट के अंदर आपको पता है कि ट्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है. तो वो कहते हैं जी मैं तो सुबह 6 बजे ट्रेड लेकर बैठा हुआ था, अब मार्केट में कोई सेटअप है नहीं, या वो कोई रनिंग बहुत पुरानी ट्रेड्स अपनी दिखाना शो कर देता है. वो नहीं, लाइव स्ट्रीम का जो पर्पज़ है वो मेनली यही है कि आप लोग हमें देखते हुए ट्रेड उठाएं, ठीक है. कि हाँ, कि कितना SL हम रख रहे हैं, कितना रिस्क हम रिकमेंड कर रहे हैं, इतना रिस्क आप लें. आपके पास $1,000 है, 1% रिस्क कहा जा रहा है, $10 का आप रिस्क लें इस SL के ऊपर. 1:2 पे 50% बुकिंग कहा जा रहा है, आप 50% बुक करें, ठीक है. और जितने भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं इस वक्त, सारे के सारे अच्छे कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा है इस वक्त. But there are people who do this binary scam and they do live streams, right? तो हाँ, अब बाइनरी स्कैम के अंदर पता है, बाइनरी स्कैम के अंदर वो जो अकाउंट आप मार्केटिंग वाला कह रही हैं वो उसमें है. Yeah, so can you tell us like a little bit about how do you spot the real live streamer versus the binary scam? देखिए, बाइनरी और फॉरेक्स में इतना ही फ़र्क है जितना एक स्मगलिंग के आइटम में और कस्टम पेड आइटम में फ़र्क है, ठीक है.
زمین آسمان کا فرق ہے. پروڈکٹ آپ کو ایک جیسی لگے گی بٹ وہ ڈیوٹی پے کر کے آئی ہوئی ہے اور یہ اسمگل ہو کے آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی پکڑی جائے گی, اور جس دن آپ پکڑی گئی ہے, پکڑی جائے گی کیا, پکڑی گئی ہے. اور ایون اگر کسی کو پلس مائنس بھی آتا ہے نا, بیسک پلس مائنس آتا ہے, تو ان کا جو فارمولا ہے نا وننگ کا, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ جیت گئے تو آپ کو $100 آپ نے لگائے ہیں, ون ٹریڈ ہو گئی یعنی تو آپ کو 60 ملیں گے, لیکن اگر 80 ملیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر لوز ہو گئی تو آپ کا 100 چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو بیسک جس کو کہتے ہیں نا پلس مائنس اور ملٹیپلیکیشن آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ لیں اس کے اوپر رسک, 0.25 کا لیں. 10 میں سے ایک ٹریڈ تو آپ ٹھیک نکالیں گے نا, 10 میں سے ایک ٹریڈ تو ٹھیک نکلے گی آپ کی. 0.25 0.5 1 1.5 2% آپ رسک لیں. 5 سیکنڈ کی کینڈل میں دیکھتا ہوں کیسے آپ کو وڈرال دیتے ہیں. بہت ایزی ہے کریک کرنا اس کو, بہت ایزی ہے اس فارمولے کو, مطلب یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے. اینڈ آلسو لائک the whole point is کہ this is not how markets work, right? ٹریڈنگ ہے ہی نہیں, یہ سٹا ہے. Trade is on Shabaz, I have this product, I'm selling it, do you want to buy it from me? Exactly. If I don't have anyone who wants to buy this from me, I don't have anyone to sell it to. Everything has to have an asset behind it. جب ہم گولڈ کی ٹریڈز لیتے ہیں فار ایگزامپل, رائٹ, تو یو آر بائنگ اے ڈیجیٹل کانٹریکٹ آف گولڈ ایٹ دیٹ ٹائم, رائٹ, وہ ایسٹ بیک ہے. گولڈ پرائز پوری دنیا میں وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے چارٹ پہ نظر آ رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اب بتاؤ گولڈ کی کینڈل گرین ہوگی ریڈ ہوگی, ایسا نہیں ہے. ویئر از دا منی کمنگ فرام؟ منی تو آ نہیں رہا نا, کس نے کہا آپ کو پیسہ آ رہا ہے؟ ان کے آپ میں وہی بات آ جاتی ہے, میرا یہ جس کو کہتے ہیں نا میری فیلڈ نہیں ہے لیکچرنگ ہے وہ کرنا, بٹ آپ آڈینس دیکھیں نا کہ آپ کا ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ٹافی بیچنی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ٹارگیٹ آڈینس بچے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کا ریپر جو ہے وہ اٹریکٹیو بنائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے بزنس میں پڑھا تھا کہ ٹافی نہیں بکتی, اس کا ریپر بکتا ہے, کیونکہ بچوں کو کھانے کی سمجھ نہیں ہے لیکن وہ ریپر دیکھ کے ٹافی لے لیتے ہیں. ڈنگ ڈونگ ببل پرائم ایگزامپل. ان کے آپ ٹارگیٹ آڈینس اگر دیکھیں گی تو ان کی ٹارگیٹ آڈینس کوئی پڑھی لکھی عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوری ٹو سے, پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں شاید. اینڈ بائی دا وے پتہ ہے دے آر سو ناسٹی. لائک میری ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے, لائک مے بی اف یو ریمبر ہمارا لاسٹ پوڈ کاسٹ, وین ایور آئی لاگ آف آئی ایم آلویز لائک always be kind, be good to people, you know, like karma is very real, کسی کا دل نہ دکھائیں. These are such bad people because you see them antagonizing each other. ایک تو یہ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, right? They're just like گھسے ہوئے ایک دوسرے کو مارنے کوٹنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. If you look at our trading community, we are all a lot more positive about each other. ہم collaborate کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, we try to expand everything. میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں کتنے سارے یوٹیوبر سے جن کا نام لیا, عدنان فیصل کے پوڈ کاسٹ میں نے کتنے یوٹیوبر سے, ایون ینگ انفلوئنسرز تھے, ان کے نام میں نے لیے کہ یار یہ ینگ ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, بٹ اگر مجھے کوئی چیز صحیح نہیں لگتی جیسے بائنری ہے تو میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کہ یار فلاں بندہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا, بس میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. کیوں, میرا ایک جس کو کہتے ہیں ایک نوبل پروفیشن ہے, ٹھیک ہے, ایک جنٹل بیہیویئر ہے. میں نہیں چاہتا میری اسٹریم کے اوپر آ کے, آپ کو پتہ بہت بڑا فلیش بیک آتا ہے ان کی طرف سے, آپ نے تو فیس کیا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے. Oh my God, you have no, you know, like You received voice messages even? Voice messages and مجھے کوئی, there was this one of them who like, I think he has like a personality disorder بیچارہ, because he was like اس کو فٹس پڑ رہے تھے نا ویڈیوز بھی بناتے ہوئے اور وائس نوٹس بھی بیچتے ہوئے, اور he was having a panic attack and I'm just at work doing my thing, living my life. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ اس چیز کو بیئر کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹالریٹ کر سکتی ہیں, میرا مطلب میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. Because see, my thing is, my angle is very different, right? Because I come in this, ایک تو میں بات کرتی ہوں wealth generation over a long period of time. میں بات کرتی ہوں انویسٹمنٹ کی, right? اب انویسٹمنٹ کا اس ملک میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ غریب عوام کو, رائٹ, جو موسٹلی مسئلہ فیس کرتے ہیں when they are unable to earn money, رائٹ. آپ کی جو جب you have your labor force, رائٹ, جو دہاڑی سسٹم پہ کام کرتا ہے, رائٹ, کہ وہ لیبر کرے گا x amount of hours, اس کو یہ دہاڑی ملے گی. اس کی جب باڈی گیو اپ کرنا شروع کرے گی تو what does he have to fall back on? Nothing. Why? Because he doesn't have any investments. امیر آدمی اپنا بندوبست کر چکا ہوتا ہے. I don't care about the امیر audience. I don't do my work for them.
My thing is, the reason why I speak up against these people, right, is because یہ لوگ ڈائریکٹلی آپ کی ڈیسپریٹ غریب عوام پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. دیکھیے غریب عوام بھی جس کو کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ کوئی نہیں آج کے دور میں. آپ کو جہاں لالچ ہے وہاں مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کو ڈیلی کا 10% کا لالچ دے رہا ہے کہ جی تو ممبرس ڈیلی کا آپ 10% کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 20% آپ ڈیلی کا کما سکتے ہیں. خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ 20% 10% ڈیلی کا کما سکتے ہیں, کوئی مذاق نہیں کما سکتے. 14-15 سال لگ جاتے ہیں آپ کو 20 to 30% پر منتھ کمانے کے اندر. ٹھیک ہے, کانسٹنٹ کمانے میں. ایسا نہیں ہے ایک مہینے میں آپ ہو سکتا ہے شاید 200% بھی کما جائیں. اینڈ ایون اگر آپ سال میں 20-30% کما سکتے ہیں, بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہوتی ہے, بٹ ایک ٹائم لگتا ہے. بٹ جن کا گریڈ لیول ہائی ہے وہی لوگ پھنستے ہیں, یا جو بہت سیدھے ہیں وہ پھنستے ہیں. And like I think a lot of this also has to do with the fact that کہ جو ٹارگیٹ ایریاز ہوتے ہیں ایسے اسکیمس کے, ڈبل شاہ اسکیمز ہمیشہ ڈفرینٹ روپ لے کے آئیں گی, رائٹ. پورے ملک میں یہی رواج ہوتا ہے. یو ایس میں اب اور ایڈوانس ہو گئی ہیں یہ چیزیں, کیونکہ وہاں کا لٹریسی بیس لائن لٹریسی لیول بہت زیادہ ہے, رائٹ. تو ٹارگیٹ ایریاز جو ہوتے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, poorer countries, right, where there is less literacy and there is more desperation, right, where there are crises. کہاں سے آئے گی مجھے آپ بتائیں. پاکستان میں کرپٹو لیگل ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, کیا کوئی ایکشن لیا گیا ہے یوتھ کے لیے جنہوں نے اس کرپٹو میں ٹریڈ کرنی ہے؟ یوتھ کو کتنا نالج ہے اس کے اندر, کہاں سے سیکھیں گے, کدھر سے, مطلب یہ لیکویڈیٹ ہو جائیں گے سارے. یہ پیزا برگر کھانے والے لڑکے جتنے بھی ہیں نا, یہ آپ کو میں لٹرلی بتا رہا ہوں, یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک چیز کی نالج دی ہی نہیں. ٹھیک ہے, جاپان جب گاڑیاں انٹروڈیوس کروا رہا تھا نا, اس نے پہلے آ کے سڑکیں بنائی تھیں. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کھیت کے اندر جا کے میری گاڑی کو چلائیں. اس نے پہلے سڑکیں بنا کے دی تھی. آپ جب کرپٹو کو لے کر آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو بیسک نالج تو دیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے یہاں نا جس کو کہتے ہیں کہ بھاگ دوڑ کسی ایسے کے ہاتھ کے اندر دے دو جس کو نالج ہی نہیں ہے, کسی بھی چیز کو اٹھا لیں, آپ the most painful thing. دیکھنا پڑے گا, ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا. Most definitely. And recently we saw actually the backlash of what happens جب آپ اتنے لوگوں کو اسکیم کرتے ہیں. So first let's talk about how the scam works, right? The whole binary scam. The way it works is کہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے, which commission agents and being a third party broker is legal all over the world within certain regulations, کہ یہ بندہ ٹریڈ لے گا, اس ٹریڈ کی ایک کمیشن بنتی ہے, اس کی ایک پرسنٹیج اس تھرڈ پارٹی افیلیٹ پارٹنر کو مل جائے گی. Where the difference comes in is جو یہ binary scammers ہیں, they are on a loss sharing split. کہ Mashal come make an account through my link, ٹھیک ہے, Mashal made an account. Now every time Mashal loses her money, the person whose link she has used gets some of that money. 80% 70% of the loss جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے. بٹ اس میں بھی 2 لنکس ہیں ان کے پاس. کیونکہ میں نے جب یہ سارا آیا تھا نا تو میں نے آنیسٹلی بغیر کسی اس کے دونوں کے پوائنٹ آف ویوز جو تھے وہ دیکھے تھے کہ یار مجھے کیا چیز. بٹ ایٹ دا اینڈ مجھے ایک چیز فیل ہوئی کہ یار ٹریڈنگ ہے ہی نہیں. آپ جتنا مرضی اس کو جسٹیفائی کر لو نا کہ یار میں لاس شیئرنگ نہیں, ریونیو کوئی اس طریقے سے تھا کہ ریونیو جنریشن ہوتا ہے, کوئی لاس شیئرنگ ہوتا ہے, میں وہ والا یوز نہیں کرتا, میں وہ یوز کرتا ہوں, تو یہ ٹریڈنگ ہے ہی نہیں پہلی چیز. ٹھیک ہے, اب ایک بندے کو جس کو ٹریڈنگ ہی نہیں آتی, ٹھیک ہے, اس کے پاس کیا ہے, آڈینس ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر چوری حرکتیں کر کر, ہاں کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, چوری حرکتوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے جینوئنلی اس کا کوئی اچھا کانٹینٹ ہو جس کو دیکھنے والے بہت سے بندے ہوں, اس کے پاس آڈینس ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو آڈینس ہے وہ اس کو جس چیز کے اوپر لگا رہا ہے وہ لگ رہی ہے اس کے اوپر. کیوں؟ مس یوز آف پاور اینڈ انفلوئنس. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی سوچنی پڑے گی کہ آج جن کے اوپر ہاتھ آیا ہوا ہے, چاہے ڈکی کے اوپر آیا ہوا ہے ہاتھ, بڑا کلیئر کٹ اس کو بات کو کر لیتے ہیں کہ ڈکی کے پاس کتنے ملین فالوورس ہیں, 8 ملین اور 15 ملین, آئی ڈونٹ نو, بٹ 8 ملین سے اوپر کا فگر ہے اس کا. 8 ملین کا کیا مطلب ہے, کتنا فالو کرتا ہے اس کو بندہ, کتنا فالو کرتا ہے اس کو بندہ. آئی نو ڈکی میں مے بی ڈکی اس طریقے سے فلیش بیک نہ کرے, بٹ کچھ اور ہیں جن کو آپ کریں گے وہ فلیش بیک بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اور جب یہ اس قسم کا کلچر ایک ڈیولپ ہو جائے گا نا, اور پھر ہمارے ملک میں صحیح کام بھی اتنے غلط طریقے سے ہوتا ہے نا کہ بندہ کیا کہے. ڈکی کو پکڑا, جس طریقے سے پکڑا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. یعنی مین چیز تو سائڈ کے اوپر رہے گی نا کہ بائنری ٹریڈنگ تھی, گیملنگ ہو رہی تھی,
پیسہ کھایا جا رہا تھا وہ سب سائڈ کے اوپر ہو گیا. حلوے کی دیکھ کے نیچے سے جس کو کہتے ہیں نا گوبر نکل آیا. وطن عزیز بھی اور سارا کچھ جو ہے وہ ایسا کہ تیسی ہو گئی اس کی. But you know there have to be consequences. اگر کوئی شخص because پاکستان جیسے ملک میں the problem is that and you know this, we face this, you're from Karachi, right? And we're not vadere, we're not feudals. We have experienced the misuse of power all our lives in Karachi. There's other people that can get away with things that you and I cannot get away with because ہمارا وہ خون نہیں ہے, because we don't have those contacts. Exactly. So I think kabhi kabhar extreme measures like the case of Zahir Jafar, who's still roaming in the streets. What happens is when you commit a crime, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی consequence نہیں ہے نا, the amount of people who gain confidence to commit a similar crime increases. Why is capital punishment instated? کیپٹل پنشمنٹ کا بالکل یہ ریزن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں. دا ریزن از کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بیٹا اگر تم نے حرکت کرنے کا سوچا بھی تو اتنا کانسیکوینس ہے, رائٹ؟ سو آئی تھنک دیٹ ایگزامپل بینگ سیٹ کہ لوگوں سے چوری کرنا اینڈ لوگوں کو غلط فائنینشیل ایڈوائس دینا اینڈ میکنگ دیم لوز, پیپل لاس دیئر لائف. آئی گاٹ سو مینی میسیجز, دے لاس دیئر لائف سیونگز, دیئر مدرز گولڈ they had sold, they lost their lives even, everything, right? And there's so many people who went into depression, پھر وہاں سے all kinds of mental illnesses come, and it's because of these people جن کو لگتا ہے they can come in this scam. So I am completely for punishing people who have پنشمنٹ ہونی چاہیے. میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ڈکی نے جو کیا غلط کیا, بائنری کو پروموٹ کیا غلط کیا, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ جس طریقے سے اس کو یہ سارا معاملہ چلا اور جب اس کے اوپر سے پردہ اٹھا تو وہ غلط تھا. ڈکی تو تھا غلط, بٹ آگے جو ہوا وہ اس سے زیادہ غلط تھا. اوکے ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہمارے تھے نا رستے میں تو کچے کا علاقہ آتا ہے, وہاں ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے, تو باقاعدہ پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے, ٹریفک کو 30 منٹس کے لیے روکا جاتا ہے, آگے پولیس کی گاڑی ہوتی ہے, پیچھے پولیس کی گاڑی ہوتی ہے, پھر اس میں سے جاتے ہیں. ان ڈاکوؤں سے تو آپ نے بچا لیا, ٹھیک ہے. کچھ ڈاکو وہ بھی ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے آپ کو لوٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ٹھیک کیا, بہت اچھا کیا. Most definitely, most definitely. So when someone's new to this whole area of trading, right, and it can be very overwhelming, you know, کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ 5 لوگوں کو فالو کر لیتے ہیں, ہر کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, سب کے اپنے اپنے سیٹ آف فیوریٹ فنڈامنٹلز, اینڈ someone looks at CPI, someone looks at core, someone looks at something else, someone follows Twitter trends, you know, ہر کسی کی اپنی way of analyzing assets ہوتی ہے, right? Where does someone start? دیکھیں, آپ کو پہلی چیز تو میں نے وہی چیز بتائی کہ اگر کوئی بھی بندہ نا فوریکس میں آتا ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنا بہت سارا لاس کرنے کے بعد آپ پھر سیکھیں اس کو, لاس کر کے سیکھیں, یا جنہوں نے لاس کیا ہوا ہے ان سے سیکھ لیں. میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ ہم نے بھی بہت لاس کیا, اس کے بعد فائنلی کسی ایسے سے سیکھا جو لاس کر کے سیکھ بھی چکا تھا اور بہت اچھا پروفیٹیبل بھی تھا, ٹھیک ہے, اس سے سیکھا, پھر اسی چیز کو پریکٹس کرتے رہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو سکھا دے گا تو ود ان اے ویک اور ود ان اے منتھ آپ جو ہے وہ پروفیٹیبل ٹریڈر ہو جائیں گے. اس چیز کو سیکھنے کے بعد بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. And you will lose sometimes and it's okay. It's okay کہ اگر آپ فوریکس میں آئے ہیں تو اس میں لاس بھی ہوتا ہے, اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے. Definitely. تو بیسک کیا ہے کہ آپ سیکھ کے کریں اس کو. میں اس چیز کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ مارکیٹ کے اندر آئیں اور بائی سیل کا بٹن دبانا شروع کر دیں. اس مارکیٹ کی خوبصورتی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دکان کھولتے گاہک سامنے, ٹھیک ہے, آپ نے بائی کا بٹن دبانا ہے, آپ نے سیل کا بٹن دبانا ہے, بٹ اگر آپ اس کو سیکھ کے دبانا شروع کر دیں گے نا تو آپ اچھا پیسہ کما لیں گے, ٹھیک ہے. تو میں سیکھنے کے اوپر ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی سیکھیں, XYZ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, پہلے اپنا ایک مینٹور سلیکٹ کریں, اس کے بعد آپ اس سے سیکھیں, ٹھیک ہے, اور سیکھنے کے بعد پھر جو اپنے ریزلٹس ہیں ان کو امپروو کریں. You guys have your YouTube also, right? Forest Babji کا YouTube ہے, you guys have a lot of information over there. بھی سکھاتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے کورسز ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اس میں بھی انرول کرتے ہیں. بٹ میں ایک پرسنلی آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک ٹریڈر کے لیے کورس کروانا نا یوں سمجھ لیں عذاب ہے, ٹھیک ہے. میں خود اس چیز کو نا پچھلے 1-1.5 مہینے سے بڑا فیل کر رہا ہوں کہ میں کلاسز کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتا. کیوں نہیں دے پاتا؟ کہ مجھے جو اسٹوڈنٹ سے فیس آ رہی ہے نا پورے بیچ کے اندر, ٹھیک ہے, اگر 10 لڑکوں کا یا 20 لڑکوں کا ایک بیچ ہے, ٹھیک ہے, اس سے جو پوری فیس آ رہی ہے
वो मेरी एक ट्रेड की ना बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक ट्रेड के एक झटके की मार है, ठीक है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं मैं इतना जी बंदे इकट्ठे करके फिर उसके बाद उनको ये बेटा देखो ये स्पाइक लगी है, ये लो कंफर्म हुआ है, ये हाई कंफर्म हुआ है, RSI ओवरबॉट पे चली जाए तो इसको सेल नहीं किया जाता, RSI ओवरसोल्ड पे चली जाए तो इसको बाय नहीं किया जाता, RSI के अंदर बैलेंसिंग होती है, RSI के अंदर फास्ट रिकवरी होती है, उसको देखो, उसको समझो। अब मैं एक एक चीज़ उनको बच्चों की तरह समझाऊं। And doing it so many times like clockwork, मतलब you've been doing this for years. Yes. So you probably feel exhausted. जैसे टीचर्स को burn out हो जाता है ना, because they're like यार थक गए कि चीज़ शुरू में मज़ा आता था, शुरू में मज़ा इसलिए आता था कि उस वक्त जिसको आप कहते हैं ना कि क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, तो हमें भी जिसको कहते हैं आंसर करते हुए मज़ा आता था। अब वो इवन क्वेश्चंस भी इतने शॉर्ट हो गए हैं ना कि नए आने वाले लड़के जो हैं वो जब सवाल पूछते तो ऑलरेडी किसी ने पूछा हुआ था। जैसे पिछले दिनों किसी ने पूछा कि जी सर ये इम्बैलेंस क्रिएट होता क्यों है, ठीक है। अब वो इस किस्म के क्वेश्चन, या सर ये जो हैमर कैंडल बनी होती है, आप कहते हैं जी अगर टॉप के ऊपर हैमर बनता है और हाई वॉल्यूम के साथ बनता है, नेक्स्ट कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं है, सेल कर दो बेटा, ठीक है। क्यों ट्राई इट एंड कमेंट, हाँ ठीक है, ट्राई एंड कमेंट। टॉप के ऊपर अगर हैमर कैंडल बनती है और उसके ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगता है, पिछली सारी कैंडलों से हाई वॉल्यूम लगता है, अगली कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं है, सेल कर देना, ठीक है। 70-30 की रेशो है, 70 टाइम ये ट्रेड चलती है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड कैंडल बनती है ना वो सेल की कैंडल बनती है और इवनिंग स्टार फॉर्मेट होता है टॉप के ऊपर। तो थर्ड कैंडल इवनिंग स्टार फॉर्मेट होने के लिए ज़रूरी है कि मिड कैंडल के ऊपर पहले हाई वॉल्यूम आए। How long did it take you to discover all of these patterns? नहीं, जो लोग देखें, पैसा कमाना जो है ना वो हर बंदे का शौक है, ठीक है। और मैं कहता हूँ शायद मेरा ज़्यादा है, तो इसीलिए हम चार्ट्स को बड़ा डीपली एनालाइज कर रहे होते। इवन मुझे पता चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन आप इमोशंस में बहने नहीं देते अपने आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मुझे आज भी अगर मेरे स्टूडेंट्स में से किसी की फीडबैक आ जाती है ना कि सर फलां एक बंदा है, उससे भी हमने कोर्स किया था, बहुत अच्छी चीज़ थी, मैंने इस चीज़ में कभी शर्म महसूस नहीं की कि यार मैं फ़लाँ बंदे से जाके सीख लूँ। मैं उसका पूरा कोर्स बाय करता हूँ, उसमें जाके बैठता हूँ, उसको सीखता हूँ, ठीक है। भले मैं पूरे कोर्स के बाद जिसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ें तो मेरे पास भी थी, या हाँ यार इसने एक या दो चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा बताई है, कुछ सीख के आया हो ना वहाँ से। Definitely. लर्निंग प्रोसेस। I learned so much from you today. I'm going to try all of these that you just told me about. उसकी जिसको कहते हैं ना बकायदा ये लोग करेंगे, नीचे आपको कमेंट्स में बता देंगे। I'm so looking forward to it. So for people who एक होता है ना कि आप जब ट्रेडिंग में आते हैं तो you come with a lot of motivation. अब as someone who has myself on the investment side, I've been involved with the capital markets for more than 2 years now. You who's been doing this since 2013. So what would you like to say about those people जो मतलब एक दो दफ़ा liquidate होके wash out हो चुके हैं, they've lost all of that motivation to do this, उनको लगता है यार ये मेरे लिए चीज़ है ही नहीं। अच्छा, मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, ट्रेडिंग किसके लिए नहीं है, ठीक है। हर वो बंदा जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हर वो बंदा जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हर वो बंदा जो छोटी छोटी बातों को भुलाता नहीं है, रिवेंज लेने की सोचता है, यार इसने ऐसा किया तो इसको जवाब ज़रूर देना है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली इमोशनली ये बंदा ट्रेडिंग के अंदर कभी टिक ही नहीं सकता। ट्रेडिंग मैच्योर लोगों का काम है, ट्रेडिंग ठंडे लोगों का काम है। अगर मैं सही कहूँ तो बाबों का काम है। मुझे भी अगर मैं इतने अरसे से इसमें टिका हुआ हूँ तो शायद मेरे साथ जो थे, मेरे जिनको कह लें आप कुलीग्स थे या पार्टनर्स थे जो मिल के हम ट्रेड कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे थे जो मैच्योर एज के थे, 50+, 40+, ठीक है। तो वो आपकी जो ऊंच नीच होती है इमोशंस की, जब वो खत्म होती है वो आपको हेल्प करती है विद टाइम, हेल्प करती है। और वो अगले दिन आके ना फिर समझा, मतलब किसी के समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट आपको खुद समझा देती है। अगले दिन आपको खुद पता चल जाता है कि मैं इतने लॉस के अंदर गया और क्यों गया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप मार्केट के अंदर आए हैं और आप में ये बीमारियां हैं तो इससे दूर हो जाएं। दूसरी चीज़ ये कि आप आए क्यों हैं मार्केट में। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई यू एंटर्ड इन फॉरेक्स मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। समवन सेज भाई बस मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने के और बहुत सारे तरीके, नहीं मुझे यही करना है। नहीं, ये पैसा अगर किसी ने कमाना है ना तो सिर्फ फॉरेक्स नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे आप कर सकते हैं, सिर्फ फॉरेक्स नहीं है। ड्रॉप शिपिंग, हाँ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और बड़े काम है ऑनलाइन करने के ना। टिकटॉक के ऊपर आप वायरल हो सकते हैं, बड़ा आसान। Who are the right people for trading according to you? जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो राइट है, हमेशा ही कहूँगा। क्यों?
آپ کے سامنے ایسا لگتا ہے نا, یقین مانے منہ چھپانا عذاب ہو جاتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہو, 1000 بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو, ٹھیک ہے, آپ کا ایسا لگ جائے وہاں پہ, ٹھیک ہے, نیچے سے 4-5 شپاٹر آئیں گے اور وہ آپ کیا کہیں گے, دیکھا میں بول رہا تھا نا سیل میں جائے گا, میں بول رہا تھا نا سیل میں جائے گا. ابے بھائی تجھے میں کیسے بتاؤں, ٹھیک ہے. ایک اپارچونیٹی تھی, اس کے اندر ایک مجھے نظر آیا, لڑکے کو نظر آیا, میرا اسٹوڈنٹ ہے جو بھی ہے, جو اس وقت ٹریڈ دے رہا ہے, اس کو سمجھ میں آئی, اس نے ٹریڈ کروا دی. ڈیلی آؤ, ویک کے اینڈ کے اندر آ کے کیلکولیٹ کرو کتنے % پروفٹ آتا ہے. ایک ٹریڈ پہ جج مت کرو, کسی بھی لائیو اسٹریمر کو ایک ٹریڈ پہ جج مت کرو, 15 days کا ٹائم دو اس کو, ایٹ لیسٹ 1 week کا تو ٹائم دو. شہباز دس از ون ریلی فنی لائیو اسٹریمر, میں صرف اس کی چیزیں دیکھتی ہوں بیکاز ہی از سو ریڈیکولس. او نو, ہی از دس ایشین بوائے, اور اس کا اسٹاپ لاس جو ہوتا ہے از 10x his TP. something dang, something ایسا کچھ ہے. اینڈ تو لوگوں نے کامنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اسٹاپ پروفٹ ٹیک لاس. اسٹاپ پروفٹ ٹیک لاس. I really enjoy watching stuff. Degenerate trading دیکھنا نا is like a fun pastime of mine. کہ you know, دیکھیں ٹریڈنگ جو ہے نا, جس طریقے سے آپ نے کہا ڈفرینٹ یوٹیوبرز ہیں ٹریڈ کرواتے ہیں, ہر بندے کی علیحدہ اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے. I'll send you his link. He's a complete اس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اس کو تو میں ایگری کرتا ہوں. بٹ وہ مجھے پہلا کویشچن آپ کا یاد آ گیا, ہر بندے کی الگ اسٹریٹجی ہے. کوئی اسٹرکچر پہ کام کر رہا ہے, کوئی صرف والیوم پہ کام کر رہا ہے, کوئی چینل پہ کام کر رہا ہے, تو کوئی ٹرینڈ لائن پہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی موونگ ایوریج کو دیکھ کے کام کر رہا ہے. تو ہر بندے کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کام کر رہا ہے. یعنی 1000 پنچز کو پریکٹس کرنے سے بہتر ہے ایک پنچ کو 1000 دفعہ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, تو ہوگا کیا کہ آپ کو شاید ٹریڈ مہینے میں 1 دفعہ ملے گی, لیکن پروفیٹیبل ملے گی, بجائے اس کے کہ آپ 1000 چیزوں کو پریکٹس کریں, 1000 چیزوں کو آپ لے کر چلیں. آپ ایک چیز کو پریکٹس کریں اور اس کو پریکٹس ریسٹرینٹ, زیادہ اوور ایفیشینٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ایک چیز آئی تھنک RSI سے ریلیٹڈ میں بتانا وہ کروں گا. RSI کو نا کبھی جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ نے یوٹیوب پہ پیٹ بھر بھر کے نالج پڑھا ہوا ہے کہ RSI 70 سے اوپر چلی جائے تو آپ اس کو سیل کر دیا کریں, 30 سے نیچے آ جائے تو آپ اس کو بائی کر لیا کریں. ایسا نہ کیا کریں. RSI جب 70 سے اوپر چلی جائے نا, تو ایک چیز دیکھ لیا کریں, اگر مارکیٹ آپ کی رینج کر رہی ہے, RSI 70 سے اوپر ہے, مارکیٹ بھی اوپر کھڑی ہوئی ہے, مارکیٹ آپ کی رینج کرنا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور RSI کیا ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ کی بیلنس ہونا شروع ہو گئی ہے, یعنی نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. ظاہر سی بات ہے مارکیٹ رینج کرے گی تو RSI نیچے آنا شروع ہو جائے گی. 50 کے ایریے میں یا 55 کے ایریے کے اندر اگر آپ کو کوئی بائی سائڈ کا ایویڈنس ملتا ہے نا, اس کو بائی کرو. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ رینج اسی لیے کر رہی ہے کہ RSI بیلنس ہو جائے, اور اس کے بعد اگین میں ایک دفعہ اور اوور باٹ میں جاؤں. پتہ نہیں کتنے لیکویڈیٹ ہوئے RSI کو اوور باٹ میں سیل کر کے اور اوور سولڈ میں بائی کر کے. بیسک ہاں یہ بہت تھنگز نا, لائک مطلب مارکیٹ بہت ایوالو ہو چکی ہے وہاں سے, بہت زیادہ. آر دیر اینی کلوزنگ ریمارکس دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو نیو ٹریڈرز, یا وہ لوگ جو کیوریس ہیں ٹو لرن اباؤٹ ٹریڈنگ, ڈو یو وانٹ ٹیل دیم ویئر دے کین فائنڈ یو, واٹ یور چینلز آر؟ آج کل تو میں نے کہوں گا مجھے انسٹاگرام کے اوپر آپ لوگ فائنڈ کر لیں. Wait, did you finally make an Instagram account? Yes, finally I made. Ladies and gentlemen, 9 مہینے ہو چکے ہیں, میں ان سے انتمام مانگے کہ please come on Instagram. Finally, what's the username? Forex Babji. Okay, it's Forex Babji, ٹھیک ہے. اور finally میں نے انسٹاگرام کے اوپر, مجھے اچھا لگا انسٹاگرام. It's nice, it's a nice app. Mature public ہے, mature. They're not like TikTok, no. TikTok پہ نہیں ہے جو آڈینس میں ڈھونڈ رہا ہوں, جو ٹریڈرز میں ڈھونڈ رہا ہوں, جو لوگ آپ کے ساتھ الائن ہوتے ہیں. ہاں, مجھے میچور قسم کے اسٹوڈنٹ پسند ہیں. مجھے وہ پسند نہیں ہے جو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ سر اس سے اچھا جہاز والی گیم آتی ہے, جہاز اڑے گا, اس پہ پیسے لگا دو. میں اب پریشان ہو جاتا ہوں, میں کہتا یار اس کے باپ نے اچھا بھلا پیسہ پے کیا ہے کہ میرے بیٹے کو سکھاؤ, اور بیٹا کہہ رہا ہے سر جہاز کے اڑنے پہ پیسہ لگاؤ نا, اس پہ بھی بن جاتا ہے. اللہ, ہاں, تو مجھے وہ والے نہیں پسند آتے. نہیں, ڈیفینیٹلی دیر سٹے باز اسٹوڈنٹ کون چاہتا ہے. بالکل, ڈیفینیٹلی. سو آن انسٹاگرام فائنلی یور یوٹیوب پیج از فار ایکس. انسٹا کو میں خود پرسنلی دیکھ رہا ہوں, مطلب اس کے میسیجز وغیرہ بھی میں خود دیکھ رہا ہوں. لولی. اینڈ دین دیر از یور یوٹیوب, آف کورس. یوٹیوب کے اوپر میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, فرحان ہے, عبداللہ ہے, دے آر ڈوئنگ ویری ویل. لولی. دونوں اسٹوڈنٹس بہت اچھا کام کر رہے ہیں, فرحان بھی اور عبداللہ بھی. فرحان میں تو جس کو کہتے ہیں میرا عکس نظر آتا ہے, اس نے سیکھا ہی مجھ سے ہے, بہت کام ہے. I am trying to find someone like that of my own. مطلب ہفتہ ٹریڈ نہیں کرے گا, لیکن جب کرے گا تو اچھی ٹریڈ کرے گا. تو
عبداللہ بھی ایسے, عبداللہ لائیو اسٹریم چلا رہا ہوتا ہے, اس کی مجبوری ہے پائسل دینی ہے اس کو. Definitely. تو عبداللہ فرحان دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسٹریم. Lovely, lovely. I'm glad to hear. Well, Shahbaz, thank you so much for being with us today. And you guys, you absolutely have to try the setups that Shahbaz has indicated to you guys and comment down below whether it worked, what the ratio was, because I have 100% confidence in Shahbaz. If there's anyone who I trust in the Forex space, it's him. For sure. So thank you so much for being with me today. Thank you for your recommendation. And we will obviously be back with another episode very soon whenever you travel here. Inshallah. It's always a pleasure. Inshallah. And I will see you guys next time. Till then, remember to always be kind to everyone. Remember, karma is very real. Everything will always come back to you tenfold. Let that be love. We like to operate out of our highest selves. I will see you guys next time. Take care. Bye.